পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক ও বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি হরিপুর বাজারে অবস্থিত শিব মন্দির প্রাঙ্গণে পূজা অর্চনা করেন। এই সময় উপস্থিত জনসাধারণকে প্রসাদের সাথে হনুমান চল্লিশা পাঠ বই বিতরণ করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে পূজা অর্চনার সময় বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন যে সোমবার ভোলে বাবার পূজা করা হয়েছিল এবং দেশের সৈন্য এবং এলাকার মানুষের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, দেশের জন্য যুদ্ধরত সৈনিক এবং তাদের পরিবারের শান্তি ও সুখ কামনা করে পূজা করা হয়। বীর সৈনিকদের বীরত্ব এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সুস্থতা কামনা করে এবং দেশের সৈনিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা বজায় থাকুক এই কামনা করে পূজা করা হয়েছিল। এ সময় তিনি বলেছিলেন যে ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে তিনি ন্যায় বিচার করুন, সত্য ও ন্যায়ের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং অন্যায় ও অসত্যের শক্তি হ্রাস করুন। কে সঠিক আর কে ভুল তা ঈশ্বর এবং মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি তারা জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তাহলে ভালো, অন্যথায় পরিবর্তন আসবেই। এই সময় বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, যদি কয়লা, লোহা, বালির ব্যবসা বৃদ্ধি পায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ও সমৃদ্ধ হবে। যদি এই সমস্ত অবৈধ কাজ বন্ধ হয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ কারণেই টিকে থাকেন। যদি এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ হয় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি জনগণের মধ্যে হনুমান চল্লিশা বিতরণ করেন। सोमवार का दिन है, शंकर भगवान का मंदिर है और जो लोग भी सनातनी संस्कृति में विश्वास करते हैं, पूजा हमारे दिनचर्या का एक रूटीन काम है, वही करने हम लोग आए हैं। हम सारे लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सारे लोग इलाके के लोगों की सुख शांति की कामना के लिए और देश के लिए हमारे जो सैनिक लड़े हैं, जिस पराक्रम का परिचय दिया है, ईश्वर हमारे सैनिक जो है, सैनिक के जो परिवार के लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखें, उनके अंदर देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का जो जज्बा है ये कायम रहे और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इसी कामना के साथ सारे लोग हम लोग आए थे यहाँ पर शिव जी के मंदिर में पूजा करने। ये इलेक्शन सामने क्या बोलिएगा? इलेक्शन के बारे में आज बोलना ठीक नहीं है। हम लोग भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि आप न्याय कीजिए, जो सही है, जो सच्चा है उसकी शक्ति को बढ़ाइए और जो गलत है, जो सच्चा नहीं है उसकी शक्ति को कम कीजिए। और कौन सही है कौन गलत है ये हम लोग नहीं बोलेंगे, कि भगवान पर ही छोड़ दे रहे हैं और यहाँ की जनता जनार्दन को छोड़ दे रहे हैं। जनता जनार्दन की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पर यदि लोग खरा उतरे हैं तो ठीक है, और यदि खरा नहीं उतरे हैं तो फिर बदलाव होगा। निर्णय जनता को देगा। और उसके साथ साथ आज हम लोग यहाँ पर आप जानते हैं कि हनुमान जी के भक्त यहाँ पर हैं हम लोग, तो कुछ हनुमान चालीसा का भी वितरण आज यहाँ पर किया। खाली कोयला नहीं, कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, सट्टा हो, ये चलेगा तभी तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस चलेगा। ये गैर कानूनी काम यदि बंद हो जाएगा तो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस बंद हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग का सांस चलता है इसी असामाजिक काम से, तो उनका सांस तभी चलेगा जब ये गैर कानूनी काम चलेगा। क्या कर सकते এ সময় মোট 100 জনের মধ্যে হনুমান চল্লিশা বিতরণ করা হয়। এ সময় যুব নেতা সঞ্জয় যাদব, ভিকি চোরাশিয়া, উমেশ যাদব, বেনুধর মণ্ডল, বিকাশ বাদ্যকর, রবীন্দ্র যাদব, আহসান শেখ এবং সমস্ত বিজেপি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জামুরিয়া থেকে ধনঞ্জয় তেওয়ারির রিপোর্ট, অ্যাক্টিভিস্ট বাংলা।